saksi sa panag-uusa sa kaminyuon tali ni Aldren o ni Renaida. O pinaagi ni Santo sa kasaulugan maigsoon, ipadangat ang ito sa Dios ang atong pagpasalamat sa grasya ng ilang adawat, ang grasya sa pagkigugmaay ug ang grasya sa kaminyuon. Na pinaagi ni sakramento maigsoon, dili na sila duha ka individual, kundi nahiusa sila isip, bana o asawa pinaagi ni sakramento. Pipila ka magutlo karon maigsuon ilang ibungat ngadto tubangan sa Dios o tubangan sa nining Kristohanon katilingban ang ilang pagkigugmaay nga diin sila manumpa musaad pinaagi ni sakramento nga mag-inunungay sa usag-usa ug man usab maghigugmaay sa usag-usa. Aldren o Renaida, kini adlaw usa ka adlaw nga labing importante sa inyong kaminyuon, sa inyong kinabuhi. Nga diin nilatas kamo diha sa pagkadalaga og ulitaw ngadto sa kinabuhi isip usa ka minyo. Mo na diha sa inyong kinabuhi isip usa ka minyo, timan-i gayon ang gitudlo ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Sayuta nakita isip mga anak sa Dios, gibuhat kita sa Dios pinaagi sa gugma. Ug diha usab sa atong pagpangindahay, ang gugma usab mao ang atong tamdanan sa pagkinabuhi nga matarong. Kabisan unsang matang sa relasyon, diha usab kita gidapit nga magpuyo. Kinabuhi nga puno sa gugma. Ug usa niini maigsoon mao ang kinabuhi nga minyo. Nga diin karon sila Aldren o si Renaida magiusa o musulod ini kinabuhi isip usa ka minyo, isip bana o asawa. Apan sa unsa ka pagihang maigsuon nga ila gayon matagamtaman ang maong grasya o ingon usab nga magpabilin diha sa maong saan. Aldren o Renaida siguro diha sa iyong pagsulod ining kinabuhi isip usa ka minyo, timan-i kining tulo ka butang. Una, mao ang presensya. Sayuta nga diha sa kinabuhi sa usa ka minyo, aduna gayoy panahon nga kamo hagiton. Aduna gayoy panahon nga kamo usahay nga pagasukdon. Nga diin, nga bisan pa sa inyong kinabuhi karon, daghang mga pagsulay, daghang mga hagit nga mo agi nga na kaninyo. Apan timan igayon nga naunta kamong duha pinaagi sa inyong presensya. Kay diha sa minyo dili kamo managbulag. Diha sa minyo kamo gayong duha nga gihuy-usa karon mao gayoy mo atubang in good times and in bad. In successes and failures, in failures or in trials or in goodness. Nga kamong duha nag-inunungay sa usag-usa diha sa kapitos, sa kahamugaway, sa maayong panglawas o sa sakit, sa maayong kahimtang o sa lisod nga kahimtang, nahiusa kamo kay ang inyong presensya inyo gayong gipadayag o gipakita sa usag-usa. Kawang lamang ang inyong gipanumpaan kuno galing inyong pagabiyaan ang usag-usa. Sama panangling nga ikaw na lang bahala ni ana. Ikanli atubang niya na. Kundili kamo gayong duha nga mooy matubang, mag-inunungay, magsuportaay kay diha makita ang presensya sa usag-usa sa kinabuhi sa minyo. Ikaduha mao ang pagpasaylo. Sa inyong pagpangindahay, unya pohon, isip usa ka minyo, aduna gay panahon nga pagatistingan mo. Nga diin, anaa ang kasuko, anaa ang kalagot, anaa ang problema, anaa ang dili pagsinabtanay. Mao na nga timan-i gayon ang giingon sa atong Santo Papa ngadto sa mga minyo, do not end the day without saying sorry. Ayaw gayon kalimot sa pagpangayo o pasaylo ngadto sa imong bana ug sa asawa. Usahay baya maigsuon
ang pagpangayog pasaylo, lisod gayon pagabuhaton. Maski sa pagsulti, I am sorry, lisod gayon. Kay lisod ang pag-angkon na ikaw nakasala. Lisod ang pagdawat sa imong sayop o sa imong bati nga binuhatan. Apan, kung ang usa kaninyo, Aldrin o Grinaida, upaubos, mudawat, muangkon sa iyong sayop o mga sala, nan makapot gayon ang kapasayloan. Importante, diha sa kinabuhi sa minyo, andam kamo mupasaylo sa usag-usa. Kay kung andam kamo mupasaylo sa usag-usa, makapot gayon ang tiunay nga kalinaw diha ninyo o diha sa inyong banay. Ikatulo nga importante o bililhon gayon nga pagapuy-an mao gayon ang pag-ampo. Ang pag-ampo nga kabahin sa atong Kristohanong pagtuo, kinabuhi, mauusab nga kita makasudpong sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa pag-ampo, mulambo kita diha sa itong paghigala ni Kristo. Diha sa pag-ampo, wala lamang kita mulitok o mga pulong nga atong naanda na, kundili diha sa pag-ampo, atong gitugyan ang atong mga panginahanglan, ang atong mga pagpasalamat, ang atong mga pagdaig ngadtos sa Dios. Monang Aldrin o Grinaida, timani nga sa inyong kinabuhi, importante o bililyon gayon ang pag-ampo. Nga diin sa inyong kinabuhi mao kini ang maglikon sa usag-usa. Sa ginaingon pa, the family that prays together stays forever and ever. Kung wag ta nga kining pag-ampo sa inyong kinabuhi, lisod gayon ang pagkabot sa kahiusahan o sa paghigugmaay. Apan kung si Kristo ang maghari sa inyong kaminyoon o diha sa inyong pamilya, nan ang Dios maguli gayon sa iyang nagingapin nga grasya ngana kaninyo kay siyaman ang inyong labawng hari sa iyong banay o sa inyong kaminyoon. Muni ang paghatag og luna, paghatag og bili nga ang Dios gayon mao'y sentro sa inyong kinabuhi. Aldrin o Grinaida, sa inyong pag-atubang sa Dios o niining santos nga simbahan, niining usa ka katilingman nga karon nagsaksi sa kaminyoon, mahimo unta kamo ehemplo nga managtiayon diha sa inyong katilingban na diin kamo nagpuyo pinaagi sa presensya, pagpasaylo o pag-ampo. Hinaot paunta. Amen. O karon maigsuon hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong mga pag-ampo o sa pagdawat kanila sa bag-ong kinasal diha atubangan sa katilingban nga Kristohanon. Aldrin o Grinaida, hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray ni mga musunod nga mga pangutana. Grinaida, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Aldrin, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Aldrin o Grinaida, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimo mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre, akong tumanon. Aldrin o Grinaida, sanglit nangayo kamo sa panalangin sa Dios pag-atubangay kamo sa usag-usa o ipadayag ang inyong katuyuan sa simbahan. Dawaton ba di mo siya nga imong bana sumala sa lagda sa inahang Santa Iglesia? Oo, Padre, akong O yun ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Dawaton, Padre. Aldrin, kini si Grinaida nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahang Santa Iglesia? Oo, Padre, akong O yun ka ba nga iyang bana? O yun, Padre.
Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton, Padre. Palihog, sabat ka nako. Pagunitay mo sa inyong kamot, itugot Ginoo, Itugot Ginoo, nga kami magkahiusa Na kami magkaayusa sa kasing-kasing o gunahuna, sa kasing-kasing ug hunahuna. sukad karong adlaw, Sukad karong adlaw. bisan unsay mahitabo, Bisag unsay mahitabo. maayo o dautan, Maayo ug dautan. sa kahumagaway o kapitos, Sa kamagaway ug kapitos. sa sakit o maayong panglawas, Sa sakit ug maayong panglawas. hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. O- George, isulob kining singsing, timaan sa akong pagigugma, pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. George, isulob kining singsing, timaan sa kong pagigugma, o pag-unong kanimo, sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ako naghatag kanimo nining mga aras. Pasalig sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. O ako kining dawaton. Maigsuon, sugatong ta sa may sipagpakpak ang bagong kinasal si Mr. Albert o Mrs. Minaida. Ako sa round of applause for them. Life for you. Never knowing where it lead me to. You brought me to a place I never knew. Every moment still a mystery. Every day I wake up in a dream. For the first time I can finally see that every path has led me straight to I jump back into every memory. Do it all again together, you and me. There's nowhere else that I would rather be. 'Cause every path has led me straight to Pray. Hey George, so in 17 years, so we Sa'yo. Balik. see,
Okay, so this is it. The long wait is over. Okay, so I will still always love you. So I will respect you also. And I will ikuan sa pari kung sa to iyang istorya is to naagid ang ato ang pag-ampo sa to sa paghinigugmaay o katong presensya sa isig kausa o pagpasayloay sa ug sa man gani ug nay makasa na to. So that's all, and ako i-offer tanan nga ug unsay mahitabo na to, and I will choose you and I will love you. George, 17 years, finally surrounded by our loved ones who will witness sa atong kasal. I am so happy nga nahitabo na ang atong gipangandoy. Sa kadaghan na overcome nato nga trials and we're still stronger. I vow to love you always, through good times and bad. I'll be your constant support, your shoulder to lean on, and biggest cheerleader. I promise to respect you, celebrate your success, and be there to comfort in your failures. 17 years have passed, and today I'll choose you, and I will continue to choose you every day for the rest of my life. George, 17 years, finally surrounded by our loved ones who will witness sa atong kasal. I'm so happy nga mahitabo na ang atong gipangandoy. Sa kadaghan na-overcome nato nga trials, and we're still stronger. I've been searching my whole life for you, never knowing where it lead me to. You brought me to a place I never knew. Every moment still a mystery. Naagid ang ato ang pag-ampo katong presensya sa isig kausa ug pagpasayloay sa ug unsa man gani ug nay makasa na to, and I will choose you and I will love you. For the first time I can finally see that every path has led me straight to I jump back into every memory. I vow to love you always, through good times and bad. I'll be your constant support,
your shoulder to lean on, and biggest cheerleader. I promise to respect you, celebrate your success, and be there to comfort in your failures. 17 years have passed, and today I'll choose you, and I will continue to choose you every day for the rest of my life. Of Linaida, timani nga sa inyong kinabuhi, importante o bililong gayon ang pag-ampo. Nga diin sa inyong kinabuhi mao kini ang maglikon sa usag-usa.